Bapak keluhannya Pak? Ini selama bulan ini awak ini badan ini sakit panas, kadang sakit silu kan, nggak darah lah. Tidur itu susah, ini siang malam susah tidur lantaran minta ini kan. Jadi kadang-kadang ada agak nyaman dikit mau tidur, baru mau tidur seolah-olah ada yang mengganggu gitu. Ngakit gitu kan, tidak jadi tidur. Jadi sakit ini sekitar sini ini sampai sini tulang apa ini, tulang penganyuh kalau bahasa kita di sini kan. Kadang-kadang tuh mentak semua ini. Kadang-kadang kalau siang panas semua ini. Sampai terus. Jadi jujur Bapak ya, sebenarnya sudah sering lah aku itu berobat, berusaha kan itu. Kita berobat itu kan usaha Pak ya. Jadi yang menentukan ialah Allah ya. Betul. Jadi sudah banyak aku berobat, belum ada lah silah tampak perubahan lah kan masalah keluhan. Nah, jadi itulah aku sini minta tolong usahalah sama Bapak. Betul. Kan. Jadi gini Pak, penyakit itu ada dua. Penyakit yang memang medis, penyakit jasmani. Yang kedua itu penyakit metafisik, artinya penyakit rohani, penyakit yang nggak nampak. Kalau penyakit jasmani, kemudian kita berobatnya, misalnya Bapak kemana ini? Kalau di kampung biasanya kemana? Ke dukun kampung ya. Misal kita sakitnya kolesterol karena kesemutan itu kan, kerinum apa segala macam. Tapi berobatnya ke dukun. Ini nggak nyambung karena ini penyakit fisik. Nah, sementara kita menganggap ini penyakit metafisik. Gitu. Ada juga orang yang kena penyakit metafisik, artinya dia mungkin kena sihir, kena gangguan jin ya. Tapi dia berobatnya ke dokter gitu, kok nggak sembuh-sembuh gitu kan. Nah, ada juga yang kayak gitu. Jadi perlu adanya seperti sekarang ini kita deteksi Pak. Kalau dalam pendeteksian ruqyah syariah ini nggak ada reaksi apapun, ya alhamdulillah, mudah-mudahan nggak ada gangguan jin. Memang mungkin ini penyakit fisik. Tapi ketika dia ada gangguan metafisik, ketika di ruqyah itu ada saja reaksinya, entah itu sendawa, entah itu muntah atau nangis-nangis, kadang sampai nggak sadar teriak-teriak karena ada jin dalam tubuhnya. Ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah keluar kepanasan dia gitu. Ya Pak ya, jadi jangan sampai nanti setelah ruqyah ini kok saya juga nggak sembuh-sembuh, ternyata dicek kolesterol Bapak tinggi gitu. Ada mimpi Atau mimpi ya apapun. itu mimpi. Itu ayat dan tidak boleh. Oh, ada mimpi. Nah, Iya, boleh Pak, Pak, boleh ceritakan ada ya. mimpi. Itu awal. Ini begini Pak. Iya. Kemarin awal-awal aku mulai sakit, tidak. Iya. Jadi pernah aku didatangi mimpi. Iya. Jadi mimpi itu gini, seolah-olah aku didatangi satu makhluk di dalam mimpi itu si Niskontrowo. Gundurwo. Iya. Gundurwo. Tahu dia maaf ngomong Pak ya, Iya. mau memperkosa aku. Jadi sampai ini dipegangnya, bahu ini kan dipegangnya, terasa sakit. Tahu memang awak sakit kan. Nah, setelah itu memang awak sakit. Maaf aku ngomong, dia mau perkosa aku rancangkan itu badan kan. Nah, lepaslah buat itu. Sampai dia ngomong, katanya aku tidak boleh tidur dekat sama istri aku. Setidaknya sekitar 15 hari. Sebab itu masih ada hubungan. Kan? Jadi kebetulan Pak, yaitu kan yang namanya usaha gitu. Ya, aku berobat, aku pernah di ronsen. Di ronsen memang keluhan saya ini tidak masuk Pak dengan ronsen. Itu yang jadi bingung kan, jadi katakan satu. Yang nomor dua memang kebanyakan aku berobat berusaha kemarin kan, nah, sering diurut kan itu.
tidak ada yang rusak-rusak apalah kira-kira ada. Mungkin kalau ada salah urat atau terpelis kalau bahasa dusun itu mungkin memengkak. Ini tidak ada kan, memengkak itu tidak ada. Sudah itu ada juga lagi berobat kita dusun yang bahasa kita dusun itu termasuk jenis pesapo lah kebanyakan. Nah, itulah makanya aku memang kepingin lah gitu sini kan. Mohon maaf Bapak, pernah dikasih obat dari orang-orang itu seperti jimat, disuruh simpan, atau disuruh gantongi, atau letakkan di apa lubang-lubang angin atau di, ada tak? Kalau kemarin Pak jujur setelah berapa tahun itu kan tidak terhitung lagi lah bulan kan, itu memang aku dulu pernah meminta usaha istilahnya lantaran kebun awak sering itu dicuri orang karet kan. Jadi pernah aku minta sama itu kakak angkat kita orang Jawa di Rimbu Bujang istilahnya untuk pagar lah istilahnya, pagar kekebunan kita kan, seolah-olah tujuan kita jangan diganggu orang lagi. Tahu-tahu setelah tiba di rumah sekian bulan mungkin lah itu kurang 1 tahun atau lebih mungkin kan, tidak hitung lagi. Tahu barang itu sudah dipasang Pak, disimpan di rumah terus. Apakah itu yang jadi gejala tidak tahu kita kan. Barang itu mana? Ada bawa sekarang? Bawa sekarang. Oh, jadi dulu pernah ke orang pintar dikasih barang untuk penjaga lahan, tapi nggak pernah dipasang, taruh di rumah. Apakah ada kaitannya dengan ini gitu kan? Iya. Bisa jadi kodam atau apa? Masya Allah. Ini semua dikasih. Tidak, yang dikasih ini. Yang dikasih ini. Ini apa Pak? Itu Oh, kalau garam. tengok sejenis garam. Itu 2 bungkus. 2 bungkus. Ini yang sudah dimantra-mantrain dia lah intinya. Mungkin. Ini yang ngasih orang dari? Orang kita Jawa. Oh iya. Di Rimbu Bujang ini 9. Bisa jadi. Nanti sebelum kita mulai ruqyahnya ini kita bakar dulu nih Pak. Gak apa-apa Pak? Iya Pak. Diikhlaskan ya. Iya. Kemudian ini Bapak dapat. Itu dapat. Dapat dari mana nih Pak? Itu kebetulan itu masih di rumah kita lah, rumah orang tua kan. Rumah orang tua. Terus? Ya ini kalau saya tidak salah dulu lama ada kejadiannya. Berapa tahun ya? Lah banyak juga lah tahunnya Pak. Jadi kebetulan itu ada orang berburu babi, kalau saya tidak salah Pak. Orang berburu babi kebetulan dia lari ke belakang rumah. Di waktu itu ini masih aku pasang apa namanya seperti tombak lah, masih panjang ini ketang kan. Kebetulan babi itu lari ke belakang rumah, saya tombak dengan ini, cuma dikit luka dia Pak. Begitu kena langsung lepas lah ini kan. Nah, langsung lepas arah tangkap babi itu yang kena, langsung pingsan mati situlah babi. Babi itu langsung mati. Jadi aku curiga dengan barang ini. Jadi aku simpan, aku tukar lah itu. Nah, langsung aku kasih sarung, aku simpan bela di rumah. Nah, itu. Kebetulan awak sini, awak bawa lah sini kan. Bapak ikhlas juga untuk memusnahkan ini? Jelas. Lillahi ta'ala. Lillah ta'ala. Terus ini ada apa lagi? Ini apa ini? Itu kebetulan dapat baik Pak. Dapat diambil apa enggak? Saya sudah salah dulu. Lalamun juga itu Pak disimpan. Oh, apa ya? Ya. Quran kecil, Istanbul. Ya mungkin itu Pak. Oh, orang bilang Istanbul gitu. Ya dapat gitu Pak. Bukan dibeli, bukan dipinta dah. Kebetulan Dapatnya di pinggir jalan. pinggir jalan. Ya. Jadi aku simpan kan. Kebetulan orang nananya ada kan itu. Kalau ada orang nanya mungkin dikasih kan, kalau yang punya kan itu. Lalamun ya. Ini kesannya sepertinya Islami, Al-Quran, Istanbul. Tapi bisa jadi dari sini masuknya, karena ini sudah termasuk kategori tamimah, jimat. Ikhlas kita musnahkan Pak? Jelas. Lillahi ta'ala. Jelas. Alhamdulillah.
Kalau gini kita lihat lagi. Ini apa nih Pak? Itu si bisa jimat tapi dapat. Tapi Jimat. saya salah itu dulu tuh punya anak, tapi disimpan di rumah. Punya anak ya? Iya. Ya. Disimpan di rumah. Ini untuk apa ini tujuannya? Saya sudah salah kemarin itu masalah anak mau nikah, kan? Hah? Hah? Abang sini. Silat. Oh, silat. Oh, silat. Ya, silat, Pak. Oh. Jadi punya anak, jadi ini disimpan di rumah, Pak. Anak itu udah keluarga di rumah dia, di rumah istrinya kan. Oh. Ini simpan di rumah kita. Kapan-kapan anaknya bawa kemari kita ruqyah, siapa tahu dia ada kodamnya dalam tubuhnya. Coba. Terus ini batu-batu ya? Iya. Ini dari mana aja nih Pak? Ini batu-batu dicari-cari lah. Bukan batu apa namanya? Nemu apa namanya? Kalau orang bilang tuh tarik-tarik gaman pusaka. Ada. Enggak ya? Enggak. Rekaman batu. Cuman aku itu jadi tanda tanya kan. Heeh. Itu maka ada bawa sini. Kita nggak tahu, kita kan tidak tahu kan. Ini yang lebih itu jadi tanda tanya. Ini kan lebih lantas. Ini kening. Jadi apa? Ya jadi tanda tanya. Heeh. Ini kan jelas. Ini kira-kira kening kan. Iya. Ini mata. Iya. Ini mulut. Oh gitu. Hmm. Coba Pak, penasaran jadinya gitu. Penasaran itu Pak. Lantaran kita kurang sehat sekarang kan. Ya? Oh gitu. Ada kodam apa enggak? Ada kodamnya apa enggak gitu ya? Iya. Masya Allah. Banyak bener ya Pak. Saya sih penggemar batu cincin juga Pak. Cuman memang ya ndak ada isian, kita cuman hiasan gitu. Jujur Pak, kalau aku sisian tidak ada juga Pak. Tidak ada kan, tapi mana tahu itu kan. Iya, memang sih Pak. Sedikit aja melenceng kita keyakinan kita Pak. Sedikit aja. Kita merasa kalau nggak pakai cincin ini nggak pede gitu. Itu bisa jadi didatangi, ditempeli gitu. Maka niatnya pakai cincin ini yang pertama ya sebagai hiasan sajalah. Gitu kan. Kemudian Rasulullah kan pakai cincin tuh kan, pakai khatam. Nah, itu saja. Masya Allah. Ini ikhlas ya Pak, kita bakar semua ya. Jelas. Ya. Bismillah. Ingin kita bakar jimat-jimatnya itu. Mana Bang, tunjukkan. Nah, segini banyak. Masya Allah. Kita bakar loh. Kita bakar jimat-jimatnya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. Coba tunjukkan Bang lagi kerisnya. Lihat kerisnya. Ah ya ini ya bakar. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas salihin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Assalamualaikum. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Tarik aja sini biar enggak kebakar, takutnya merembet ke sana kan. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Proses bakar jimat, ada keris,
ada batu-batu aneh bentuknya. Kemudian ada Istanbul ya, Dia Istanbul. Al-Quran kecil. Jadi ini yang disebut dengan tamimah, jimat-jimat. Walaupun kita nggak meyakininya, kalau kita ada nyimpan, nah ini bisa jadi mendatangkan apa ya, keburukan, jin-jin datang. Nah ini baunya lain, ada bau-bau kayak bau apa ya, kemenyan gitu ya, kayak bau apa. Masya Allah. Baik, teman-teman, ikhwan wa akhwati fillah dimanapun anda berada, ini kita jadikan pembelajaran. Kalau teman-teman sekalian masih ada nyimpan jimat di rumah, kemudian punya sakit-sakit aneh nggak hilang-hilang, bisa jadi disebabkan karena itu tadi. Kita bakar aja, kita musnahkan, jangan ada lagi di rumah kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ditunggu sampai ini ya bang ya. Oke. Masih dibakar jimatnya. Pembakaran jimat. Jadi sekali lagi saya tanya, ada reaksi waktu dibakar pak? Sedikit ada. Sedikit ya. Di sebelah mana? Masuk ini semua badan. Badan, semua badan ya? Kali lalu agak panas. Agak panas sekali lalu ya. Waktu pembakaran jimat ada reaksi sekali berlalu gitulah, seketika sepintas lalu kan. serasa panas gitu ya. Ya mudah-mudahan Allah sehatkan bapak, jauhkan dari gangguan jin dan bala tentaranya. Buang keyakinan-keyakinan kita terhadap kebendaan-kebendaan ya pak ya, pada cincin, jimat dan lain sebagainya. Kalau ada keyakinan yang melenceng sedikit aja memang nanti dikhawatirkan itu nanti ada penyakit-penyakit yang kok nggak sehat-sehat, kita diobatin di medis ataupun di ruqyah. Kita minta sama Allah ya Pak ya, agar Allah sehatkan. Dengarkan saja apa yang saya baca, jangan diikutin ya Pak ya. Kemudian jangan ada zikir-zikir apapun ketika saya bacakan ayat ruqyah, didengarkan saja ya Pak ya. Ya, tarik nafas dalam-dalam dari hidung, pejamkan matanya, keluarkan dari mulut pelan-pelan, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan, istighfar. Astagfirullahaladzim. Tarik nafas dalam-dalam dari hidung, keluarkan dari mulut pelan-pelan, istighfar. Baik, sudah cukup. Dengarkan saja. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ya, muntahkan. Bismillah الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Jangan ditahan ya Pak, kalau muntah-muntahkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri an-naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Muntahkan. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. بسم الله أركيكم الله يشفيك. Diminum Pak, bismillah, buka matanya. Masya Allah, sekeluarga nih, Bapak langsung reaksi muntah-muntah. Minum, yakini Allah turunkan manfaat dan obat. Diminum Pak. Abang juga ya, langsung mual ya. Masya Allah, terindikasi juga memang. 3 teguk Pak, lagi Pak. Sudah 3 teguk belum? Bismillah, yang banyak. Minum 2 rupiah. Ibu kayaknya reaksi juga Pak. Iya. Masih siap, Masya Allah, subhanallah. Apa yang dirasain Bu? Mual. Masya Allah.
Ibu ada reaksi nggak? Sama sekali? Bener? Nggak ada sama sekali? Jadi kalau ada reaksi berarti itu ada gangguan. Ya, dengerin lagi ya. Secara khusyuk, lebih khusyuk lagi. Agak maju sedikit sini. Iya, Bapak sini aja dah. Maju lagi, Pak. Biar enak ininya. Baik, kita mulai ya. Dengerin aja. Kalau muntah-muntahkan. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul 'alim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Ya ma'syaral jin, wahai bangsa-bangsa jin yang ada di dalam tubuh saudara-saudara saya ini. Saya perintahkan kalian semua untuk segera tinggalkan tubuh-tubuh ini. Tinggalkan. Pergi. Bertaubatlah kepada Allah. Tubu taubatan nasuha. Fataba alaih. Keluar. Jangan pernah lagi masuk ke dalam tubuh manusia. Saya perintahkan semuanya yang bersembunyi dalam tubuh-tubuh ini, yang mengganggu tubuh ini, dari jimat-jimat itu, dari keris, dari batu, siapapun kalian dan dimanapun bersembunyi kalian, keluar. Atau kalian binasa untuk selama-lamanya. Keluar bertaubat atau kalian terbakar binasa untuk selama-lamanya. Keluar. Ukhruj ya Allah. Keluar ya musuh-musuh Allah. Keluar. Ingatkah kalian ketika kalian berjanji kepada Raja Sulaiman alaihissalam? Ingatkah kalian kepada Umar Al-Faruq? Ingatkah kalian kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang telah mengirimkan sepenggal surat kepada Sungai Nil? Ingatkah kalian kepada Muhammad bin Abhar yang telah memenggal kepala Tariq? Saya perintahkan kalian semua untuk keluar. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. Bismillahi arkika wallahu yashfik. Bismillahi arkika wallahu yashfik. U'idzukum bikalimatillahi tammah min syaitanin wahamah wa min kulli syarrin 'ainin lamah. أعذكم بكلمات الله التامة من شيطان وهامة ومن كل شر عين لامة. أعذكم بكلمات الله التامة من شيطان وهامة ومن كل شر عين لامة. اخرج يا الله. keluar. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. keluar yang dalam tubuh ini. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. yang bersembunyi di sini nih, keluar. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Ayo keluar. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Rabbi a'udzu bika min hamazati asy-syayatin. وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. Ayo keluar. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أحل لغير الله به. بسم الله الرحمن الرحيم.
مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيوت الأنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيوت الأنكبوت لو كانوا يعلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذ بيتا وإن أوهن البيوت لبيوت الأنكبوت لو كانوا يعلمون فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم بسم الله الرحمن الرحيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Bapak balik badan. Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Ngadep kan? Pejamkan matanya. Bismillahirrahmanirrahim. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما 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 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا
ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Istighfar. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Istighfar. Tarik nafas dalam-dalam, keluarkan dari mulut pelan-pelan. Istighfar. Bismillah, 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 bismillah. Wa a'udzu billahi min syaitanir min syarri ma ajidu ma a'adu. Minum lagi, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Ya, yang ada di dalam perut keluar semuanya, keluar. Ukhraj ya Allah, keluar wahai musuh-musuh Allah. Keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ayo keluar yang ada di perut, keluar. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. keluar. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. Bismillah, atas izin Allah Bapak ada lagi kekuatannya, duduk. Coba duduk Pak, bismillah. Dikuat-kuatkan ya, bismillah. Hadap kiblat, lurus. Hadap sini. Sini yang sakit ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak sini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم
وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Ayo, keluar kalian semua. Keluar. Keluar. Yang bersembunyi dalam tubuh saudara saya ini keluar. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب الناس اذهب البأس اشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فإذا مرضت وهو يشفي 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 فإذا مرضت وهو يشفي. Ayo, Bismillah ya Allah, keluar semuanya. Allahu Akbar. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan dari mulut pelan-pelan. Istighfar. Nah, coba ngadap ke sini, Pak. Silat kakinya. Gimana? Apa yang dirasakan sekarang? Masih ada yang mengganjal? Masih ada yang terasa nggak enak? Ada perubahan dari sebelumnya? Tadinya nggak bisa diangkat gitu ini kan? Sebelah kanan kan? Alhamdulillah ya Allah ya Rabb. Allah permudah. Ya, angkat lagi Pak. Coba kedua tangannya ini ketemukan di atas. Gini. Ya, ketemukan keduanya di atas. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, yang masih ada pembuluh darah keluar. Ya, turunkan. Allahumma rabbana as'alhu ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa ghasyayna fahum yubsirun. Untuk penyempurna ruqyah, nanti Bapak ini kita bekam. Nah, dibekam dikeluarkan darah kotornya. Alhamdulillah